السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو غنشوفو التتمة ديال لا droite dans le plan. Alors la droite dans le plan كنا شفنا المرة اللي فاتت l'équation cartésienne d'une droite qui est définie par un point et un vecteur directeur. Maintenant نشوفو représentation paramétrique. Donc il y a une droite delta بحال هكا passant par واحد le point A, les coordonnées هما x a y a. Donc le système هذا اللي هو x égale y égale هنا xa plus a fois t هنا ya plus b fois t appartenant à R. هذا تسمى représentation. هذه كتسمى une représentation paramétrique de delta. Alors, on dit une représentation paramétrique de delta. Donc, je n'ai la représentation paramétrique, ou là, une représentation paramétrique de delta. Et où est le système là? Où est le système là? C'est une représentation paramétrique de delta. Je nous on dit x, on a y. Je nous x ou y. X ou y دائما في الدرس هذا بالنسبة لنا كناخذ l'équation ou la représentation paramétrique يعني هما les coordonnées d'un point quelconque m de la droite. Alors il y a m ou deux points qui sont les coordonnées ديالها هما x ou y. Donc moi مثلا إلا خدينا u هي -2 5 وخدينا a هي 1 3. Alors هذا passe la droite delta passant par a et donc passe par a et le vecteur directeur il est -2 5. Je n'ai pas la représentation paramétrique. Donc on a x égale xa plus on a les coordonnées du vecteur directeur -2 donc xu fois t a ou xu fois t on a y ou ya plus yu fois t. t appartenant à R. هذا هو البارامتر هو t زعما t يكون كيفما بغا يكون كنديرو t appartenant à R كنعوضو équivalent. Donc هنا غتكون x نعوضوها هي 1 plus y xu هي هذا هي u xu هو -2 هي -2 t هنا y تساوي ya هي 3 plus yu هي 5 t donc t appartenant à R. هذه صافي هذا لو سيستيم هذا اللي كيكون فيه x كيكون فيه y كيكون فيه t دونك كيكون داير بحال هكا يتسمى اون ريبريزونطاسيون. دونك هذه كتسمى ريبريزونطاسيون. هذه تتسمى ريبريزونطاسيون paramétrique de delta. Alors هذه تتسمى représentation paramétrique de delta. دابا on passe لحاجه اخرى غنشوفوا une droite اللي كتكون définie par un point et un vecteur normal. Donc il y a un point un vecteur normal. مثلا donc droite définie par un point. شنو هو le vecteur normal? Défini par un point et un vecteur normal. Alors, la droite définie par un point, un vecteur normal. Une droite qui est passante par A, où le vecteur normal qui a une seule droite qui est définie par A. ou n normal donc il y a une seule droite اللي هي delta. alors هذه كنقول définie par un point normal هذه كنسميه normal عليها. دونك نشوفوا الشكل بحال متعامل يعني لا ديريكسيون ديالها كتكون perpendiculaire مع الدلتا. alors هذا droite هذه الا كانت a b alors نفس الخدمه قبيله. دونك ليكواسيون الا خدينا m الا بغينا نلقاو ليكواسيون شوف كيفاش نلقاو ليكواسيون كارتيزيان. l'équation cartésienne شوفوا كيفاش كنديروا نلقاوها. alors الا خدينا هاد لو بوين ان بوين quelconque m من هاد لا droite m coordonnée x y appartenant à la droite soit donc نديروا نفس الخدمه قبيله soit m de coordonnée x y appartenant à la droite delta. alors هادشي équivalente am كيفاش غتكون دايره مع n sont perpendiculaires ولا am ديريكت ندير الرمز متعامده مع n. شفتي هذا الفيكتور هذا هذا فيكتور a حتى m هذا الفيكتور هذا بيربونديكولار معاه. اذا شنو غادي نقول متعامدين يعني الا كانوا متعامدين كنعرفوا واحد الخاصيه مهمه. الا كانوا متعامدين كيكون برودوي سكالير
لو برودوي سكالير ايكال زيرو. كيكون برودوي سكالير ديالهم تيساوي زيرو لان لونغل كتكون بيناتهم هي 90 درجه اولا بي سور 2 ولا موان بي سور 2 دونك كتكون كوس كيساوي زيرو. الا كانوا متعامدين هذه مهمه، الا كانوا اي بيربونديكولار مع في كيكون برودوي سكالير كيساوي زيرو. دونك هنا برودوي سكالير شنو هو؟ برودوي سكالير درنا الفورمول درنا قبل هضرنا عليه. دونك الا كان ا ام شنو هما لي كوردوني ا ام هو اكس ام اللي هي اكس موان اكس ا، يكراك ام اللي هو يكراك موان يكراك ا. هذا هما لي كوردوني ديال ا ام ديال فيكتور. هكا كنديرو هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا بالنسبه لوردوني. ديال يو عندي هي ا بي، ديال ان عندي هي ا بي. فيكتور نورمال غالبا كنرمزو ليها ان هي ا بي. alors شنو كندير؟ كندير الاوفسول في الاوفسول، هذا هو البرودوي سكالير. كندير اكس موان اكس ا هكا درنا في البارتي الاولى اللي ماشاش البارتي الاولى رجع شوف الدرس في البارتي الاولى. الوغ بلوس عاوتاني يكراك موان يكراك ا فوا بي سي ايكال زيرو. اذا هذا هو البرودوي سكالير. ملي كنشرب كنلقاو واحد ليكواسيون دايره بحال هكا ا اكس بلس بي يكراك بلس سي ايكال زيرو. حنا راه السي غتكون مي غنشرب غنلقى بلس واحد سي. هنا واحد سي غيكون هو واحد المجموع فيه اكس ا وفيه يكراك ا انسي دو سويت. المهم غنلقى على هذا الشكل هذا. لاحظوا هنا فيكتور نورمال عندي ان هي ا بي، هنا ما تقلبوش بقى ا مع اكس بي مع يكراك بلس سي ايكال زيرو. الوغ الا خدينا كوم اكزومبل، الا خدينا ا هي 1 3 خدينا ان هي 5 2 هذا فيكتور نورمال. دونك لا droite دلتا باسونت باغ ا و دو فيكتور نورمال ان. اذا شنو غتكون هنا؟ الا بغينا نلقاو ليكواسيون، الا قال لك لا كيسيون هي ديتيرميني اون ايكواسيون كارتيزيان دو دلتا. ديتيرميني اون ايكواسيون كارتيزيان دو دلتا. équation cartésien de delta. Donc il a un point M de coordonnées x, y. أو بلا ما نديرو سوا نديرو ديريكت القاعدة. تشوف لاحظوا حيت لاحظنا واحد المسألة هنا مهمة. شنو هاد المسألة اللي لاحظناها هنا؟ هو أن ملي كناخدو هاد ملي كيكون عندنا لو فيكتور نورمال كيبقاو هما. يعني شنو غنقول أونا n est un شنو هو n هو 5 2 est un vecteur كيفاش داير est un vecteur normal sur delta. donc شنو غيكون دلتا ليكواسيون كتكتب لهذا الشكل. لاحظوا شنو غندير 5x كناخد 5 مع x بلس عاوتاني 2 كناخدها مع y كناخدها بحال 5 كناخدها مع لابسيس x 2 كناخدها مع y بلس واحد c ايكال 0. وهنا كيبقى فقط نحددو c اون ديتيرمين c. الا بغينا نحدد c غادي شنو غادي ندير؟ غادي ناخد دوك لو بوين اللي كينتمي لا دروات. دائما هاد c هذا اللي كيكون في الاخر في ليكواسيون كارتيزيان سوا فيكتور نورمال سوا فيكتور ديريكتور كنحددوه بداك لو بوين اللي عندنا. عندنا لو بوين A لي كوردوني ديالو هو 1 3 ابارتيان هاد لا droite دلتا. دونك لي كوردوني كيفيريفيو هادي يعني 5 فوا الا خديتي 5 x a هنا هو 1 زائد عاوتاني 2 في y a اللي هي 3 بلس c شحال غادي نلقى في الاخر؟ غادي نلقى 0. يعني هنا الا خديتي هنا تولي 11 بلس c ايكال 0 يعني c ايكال موان 11. دو شنو غتولي ليكواسيون؟ دو دلتا غتولي ليكواسيون هي هادي. غتولي ليكواسيون رجعنا هادي اللي كتبت في الاول 5x بلس 2y هاد بلس سي غنعوضها بموان 11 موان 11 ايكال 0. هادي شنو هي؟ هادي ايكواسيون كارتيزيان ديالاش cartésien de delta. Alors, c'est une équation cartésienne de delta. Merci de votre attention. D'accord, vidéo, Inch'Allah, on se voit le cercle ou le diyal tas.